Assalamualaikum everyone, we are from Group 4. Would like to tell you about cultures in Italy. So let me introduce our member. There is Firmi Adinda Putri, Nashwa Alivia Amara, Riza Liani, and me, Sanajama Ramadhani Ananda. First, I want to talk about concept reputation and Varela Bella Figura. Italian culture attaches great importance to personal reputation and honor. In Italy, a person's honor is defined by the impression they make on others. Varela Bella Figura, literally meaning paint a good picture. The personal presentation of the Italian is what foreigners will notice in their elegance and charms. This can lead people to be quite materialistic. For example, judging another person by the brand of cigarettes they smoke. Italians are typical take care to ensure their attire appropriately suits the occasion. For the upper class, this involves wearing fashionable clothes and displaying lavish belongings. Those from the middle and lower classes tend to dress less distinctively, but maintain a neat and sophisticated decorum. Looking deeper, Italian personal presentation is often noticed by foreigners who remark on their grace and charm. Pertama, saya akan membicarakan tentang konsep inti, reputasi dan Varela Bella Figura. Budaya Italia sangat mementingkan reputasi dan kehormatan seseorang. Di Italia, kehormatan seseorang ditentukan oleh kesan yang mereka buat pada orang lain. Varela Bella Figura secara harfiah artinya membuat kesan yang baik. Penampilan pribadi orang Italia adalah hal yang sangat diperhatikan oleh orang asing dalam keanggunan dan persona mereka. Hal ini dapat menyebabkan orang menjadi sangat materialistik, misalnya menilai orang lain dari rokok yang mereka hisap. Orang Italia biasanya berhati-hati untuk memastikan bahwa mereka berpakaian yang sesuai dengan acara. Untuk kelas atas, ini melibatkan mengenakan pakaian modis dan memamerkan barang-barang mewah. Mereka dari kelas menengah dan bawah cenderung berpakaian kurang khas, tetapi mempertahankan kesopanan yang rapi dan canggih. Terlihat najis. Presentasi pribadi orang-orang Italia memang sering memperhatikan orang-orang asing dan mempunyai bangunan dan pesona mereka. Sociability. Socialization is important to both the formal and informal level as Italian culture is focused on relationship. Public space play a big role in this. For example, Pizza's public space provide a place for Italians together without necessarily having to plan an event. There is also a popular tradition of leisurely walk around the city, the Passeggiata, usually on Sunday in the late afternoon and early evening. This is opportunity to meet the public, meet friends, and hear the latest news. At the end of the day, you might hear people say Andiamo a fare così fresca. Let's go a few laps. Although it is a casual occasion, people are very well dressed to their small ceremonial walks. Informal social events like this build a sense of community. Seniors can sit in public street cafes and watch or wait for passers-by to approach. Keramahan. Sosialisasi penting baik pada tingkat formal maupun informal, karena budaya Italia berfokus pada hubungan. Ruang publik berperan besar dalam hal ini, misalnya pizza, menyediakan tempat bagi orang Italia untuk berkumpul tanpa harus merencanakan acara. Ada juga tradisi jalan-jalan santai yang populer di sekitar kota, Passeggiata. Biasanya pada hari Minggu di sore dan sore hari, ini adalah kesempatan untuk bertemu orang-orang, teman, dan mendengar beberapa berita terbaru. Di penghujung hari, Anda mungkin mendengar orang berkata, Andiamo a fare così fresca. Ayo berjalan beberapa putaran. Meskipun ini adalah acara santai, orang-orang berpakaian sangat bagus untuk jalan-jalan seremonial ini. Acara sosial informal seperti ini membangun rasa kebersamaan lansia dan dapat duduk di kafe populer dan menonton atau menunggu orang yang lewat mendekat. The second is greetings or salam. Greetings in Italy are usually warm and rather formal. A common greeting is direct eye contact and a smile and shake hand. When greetings between a man and a woman, the woman usually extends her hand first. People avoid shaking hands with the backs of other people's hands. If your hands are dirty or wet, you can apologize and nod. When greeting someone you know well, it's customary to kiss them on both cheeks, starting from the left. This is called il bacito. However, in southern Italy, when men generally only kiss family members and prefer to pat them on the shoulder to show affection in greetings. A common verbal greetings is ciao, hello. It's pretty casual. In a more formal way, you may also say buongiorno, good morning, or busonera, good evening.
address people by their title and last name, and keep doing this until prompt to move on their first name. Older Italian prefer to be addressed politely by titles such as Signore, Mr., or Signora, Mrs. Salam dalam bahasa Italia biasanya sangat hangat dan agak formal. Sapaan yang umum adalah kontak mata langsung dan jabat tangan sambil tersenyum. Saat menyapa antara pria dan wanita, wanita biasanya mengulurkan tangannya terlebih dahulu. Orang menghindari berjabat tangan dengan punggung tangan orang lain. Jika Anda tangannya kotor atau basah, Anda bisa minta maaf dan mengangguk. Saat menyapa seseorang yang Anda kenal baik, biasanya mencium kedua pipinya, dimulai dari kiri. Ini disebut il basetto. Namun di Italia Selatan, pria umumnya hanya mencium anggota keluarga dan lebih suka menepuk pundak mereka untuk menunjukkan kasih sayang dalam sapaan. Sapaan verbal yang umum adalah ciao, halo. Ini sangat casual. Dengan cara yang lebih formal, Anda juga bisa mengatakan buongiorno, selamat pagi, atau buonasera, selamat malam. Sapa orang dengan gelar dan nama belakang mereka, dan terus lakukan ini sampai diminta untuk beralih ke nama depan mereka. Orang Italia yang lebih tua lebih suka dipanggil dengan sapaan gelar seperti Signore, Tuan, dan Signora, Nyonya. So, I will explain to you about naming, penamaan. The first one, Italian naming conventions are similar to those in Australia, with the surname following the first name. Example, Alessandro Capone for male, and Francesco Sorrentina for female. The second one, many Italian names in a A vowel. For men, O, E, or I are common. Example, Gianni, Alberto, Dante. Female names commonly end in A or E. Example, Sophia, Adele. The third one is many people are named after their grandparents. However, parents are increasingly choosing new names for their children. Pertama, konvensi penamaan Italia serupa dengan yang ada di Australia, dengan nama keluarga mengikuti nama depan. Misalnya, Alessandro Capone untuk pria, dan Francesco Sorrentino untuk wanita. Yang kedua, banyak nama Italia diakhiri dengan vokal. Untuk pria, O, I, atau E adalah umum. Misalnya, Gianni, Alberto, Dante. Untuk nama perempuan, biasanya diakhiri dengan A atau E, seperti Adele atau Sophia. Ketiga, banyak orang diberi nama sesuai nama kakek nenek mereka. Namun, semakin banyak orang tua yang memilih nama baru untuk anaknya. In some regions, such as Campania, the saint's name day is celebrated like his birthday. Today, name days are not as important as birthday for most young Italians. Di beberapa daerah, seperti Campania, hari pemberian nama Santo ini dirayakan seperti hari ulang tahunnya. Saat ini, hari pemberian nama tidak sepenting hari ulang tahun bagi sebagian besar anak muda Italia. So, the next thing that I'm going to explain to you is does and doesn't. Boleh dan tidak boleh dilakukan. For does, dress smartly and make sure you present yourself neatly. The second one is take the time to show some thoughtfulness and consideration regarding people's life, no matter your familiarity with them. The third one is allow concession for friends where possible. Yang boleh dilakukan adalah pertama, berpakaian rapi dan pastikan Anda menampilkan diri dengan rapi. Kedua, luangkan waktu untuk menunjukkan perhatian dan pertimbangan tentang kehidupan orang lain, terlepas dari keakraban Anda dengan mereka. Ketiga, izinkan konsensi untuk teman jika memungkinkan.
The next one is, if you need an Italian to perform a task for you, ask for their help on a personal basis rather than emphasizing their duty to do it as something they owe you. The next one is, deliver sensitive news, feedback, or information tactfully. Jika Anda membutuhkan orang Italia untuk melakukan tugas untuk Anda, mintalah bantuan mereka secara pribadi daripada menekankan tugas mereka untuk melakukannya sebagai sesuatu yang mereka hutang kepada Anda. Selanjutnya, sampaikan berita sensitif, umpan baik, atau informasi dengan bijaksana. Don'ts. The first one is, do not joke about the Catholic Church or the Pope when in the company of other Italians. 2. Avoid making generalized comments about Italian crime, corruption, the mafia, or Italy's involvement in World War II. The third, do not critique Italian food or suggest ways it could be changed for improvement. Yang tidak boleh dilakukan. Jangan bercanda tentang gereja Katolik atau paus saat ditemani orang Italia yang lebih tua. Kedua, hindari membuat komentar umum tentang kejahatan Italia, korupsi, mafia, atau keterlibatan Italia dalam Perang Dunia Kedua. Ketiga, jangan mengkritik makanan Italia atau menyarankan cara mengubahnya untuk perbaikan. The next is, avoid criticizing the Italian culture, people, or nation. Then, do not assume all countries in the Mediterranean are the same. And the last, avoid drawing on stereotypical ideas of Italian culture when making conversation. Selanjutnya, hindari mengkritik budaya, orang, atau bangsa Italia. Lalu, jangan menganggap semua negara di Mediterania itu sama. Terakhir, hindari menggambarkan ide stereotip budaya Italia saat dalam percakapan. So, there is a family. So, family in Italian culture have 2 points. Number 1, dating, marriage, and gender roles. The family is the most important aspect of an Italian's life. It provides emotional and economic support to the individual and often forms the basis of their social circle. There is a deep respect for elderly family members in Italian culture. Nursing homes are often viewed negatively, and elderly Italians can resist being placed in one by applying moral pressure and guilt on their children. Jadi keluarga adalah aspek terpenting dalam kehidupan orang Italia. Ini memberikan dukungan emosional dan ekonomi kepada individu dan sering menjadi dasar lingkaran sosial mereka. Ada rasa hormat yang mendalam terhadap anggota keluarga lanjut usia dalam budaya Italia. Panti jompo sering dipandang negatif dan lansia Italia dapat menolak ditempatkan di panti jompo dengan menerapkan tekanan moral dan rasa bersalah pada anak-anak mereka. Next, dating marriage have 4 points. Number 1, engagement may happen earlier on in a relationship. However, couples generally wait until the man has stable employment before marrying. Number 2, ceremonies usually follow the Roman Catholic tradition and are often performed at the court of the bridge homestone. Number 3, customarily, the bride and groom are not meant to see each other the day before the wedding. Number 4, marrying outside of one's faith is generally thought to be more difficult if a family is quite religious. Jadi, dalam budaya Italia, sebelum menikah itu harus melakukan pertunangan terlebih dahulu, namun pasangan biasanya menunggu sampai sang pria memiliki pekerjaan tetap sebelum menikah. Upacara biasanya mengikuti tradisi Katolik Roma dan sering dilakukan di gereja, kampung halaman mempelai wanita. Namun, upacara sipil menjadi semakin umum, biasanya kedua mempelai tidak dimaksudkan untuk bertemu satu sama lain sehari sebelum pernikahan.
Terakhir, menikah di luar keyakinan umumnya dianggap lebih sulit jika sebuah keluarga cukup religius. Next, gender roles. Italian women are encouraged to be independent and bold from a young age. Today, most Italian women receive a high level of education and work to contribute to the household income. However, they are still expected to be responsible for the majority of the household duties. They also face other challenges in the workplace, such as lower wage and preference for male employees in some sector. Well, men within the family dynamic, the man is usually the patriarch and considered the primary income earner. Jadi, peran gender pada wanita, jadi wanita Italia itu didorong untuk mandiri dari sejak mereka muda. Saat ini, sebagian besar dari wanita Italia menerima pendidikan tinggi, bekerja untuk menambah pendapatan rumah tangga, namun mereka masih diharapkan untuk bertanggung jawab atas sebagian besar tugas rumah tangga. Mereka juga menghadapi tantangan di tempat kerja, seperti upah yang lebih rendah dan preferensi untuk karyawan laki-laki di beberapa sektor. Sedangkan laki-laki dalam dinamika keluarga biasanya adalah kepala keluarganya, dianggap sebagai pencari nafkah utama. Next, religion. Catholicism in Italy. Roman Catholicism has been a point of unification for Italy, and its influence on society remains very publicly visible. There are thousands of churches in the country and over 900 in Rome alone. The Catholic Church statistics indicate that 60% of Italians were baptized as Catholic. Though this figure doesn't reflect the number of current members, it demonstrates how the Catholic tradition is culturally dominant in life events, birth, death, marriage. The creed of the Catholic Church has significantly shaped the culture and society attitudes of Italians over time. Many devout Catholics consider the Pope to be the ultimate source of leadership and advice. Jadi Katolik di Italia itu, Katolik Roma telah menjadi titik penyatuan Italia. Dan pengaruhnya terhadap masyarakat tetap terlihat secara publik. Ada ribuan gereja di negara ini dan lebih dari 900 di Roma saja. Statistik gereja Katolik menunjukkan bahwa 96% orang Italia dibaptis sebagai Katolik. Meskipun angka ini tidak mencerminkan jumlah anggota saat ini yang aktif, ini menunjukkan bagaimana tradisi Katolik dominan secara budaya dalam peristiwa kehidupan. Misalnya, kelahiran, kematian, pernikahan. Kredo gereja Katolik telah secara signifikan membentuk budaya dan sikap sosial orang Italia dari waktu ke waktu. Banyak umat Katolik yang taat menganggap Paus sebagai sumber utama kepemimpinan dan nasihat. As a branch of Christianity, Catholicism believes in the doctrine of God as the Holy Trinity, consisting of the Father, the Son, and the Holy Spirit. For the typically Italian, life is marked by seminal Catholic moments, such as a baptism, first communion, confirmation, and marriage. These rites of passage mark key turning points throughout one's lifetime. Jadi sebagai cabang agama Kristen, Katolik percaya pada doktrin Tuhan sebagai Tritunggal, Maha Kudus, yang terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagi orang Italia, yang khas kehidupan ditandai dengan momen-momen penting Katolik, seperti pembaptisan, komuni pertama, pengukuhan, dan pernikahan. Ritus peralihan ini menandai titik balik utama sepanjang hidup seseorang. So, I will explain to you about communication, verbal, and non-verbal. Jadi, saya akan menjelaskan tentang komunikasi, verbal, dan non-verbal. For the verbal, direct communication. They tend to be open about their emotions and speak clearly about their point. For the humor, Italians often enjoy joking throughout conversation to lighten the mood. Be aware that their humor can be quite cynical, making fun of sensitive topics. For the raised voice,
A raised voice is not necessarily a sign of anger, but can be an expression of excitement or conviction. For the silence, Italians can grow uncomfortable with silence and may naturally speak to fill it. And for the communication style, Italians are generally quite open, inquisitive, and bold. Expect to be asked a lot about your life story and background. Untuk verbal, komunikasi langsung. Mereka cenderung terbuka tentang emosi mereka dan berbicara dengan jelas tentang maksud mereka. Untuk humor mereka, Italia sering menikmati lelucon sepanjang percakapan untuk meringankan suasana hati. Sadari bahwa humor mereka bisa cukup sinis, mengolok-olok tapi sensitif. Untuk nada tinggi, suara yang terangkat belum tentu menjadi tanda kemarahan, tetapi bisa menjadi ekspresi kegembiraan atau keyakinan. Untuk keheningan, orang Italia dapat menjadi tidak nyaman dengan periode keheningan yang lama dan mungkin secara alami berbicara untuk mengisinya. Untuk gaya komunikasi, orang Italia umumnya cukup terbuka, ingin tahu dan berani, berharap untuk ditanyai banyak tentang kisah hidup dan latar belakang Anda. For the non-verbal, personal space, Italians generally keep a close proximity to one another, sometimes standing less than a meter away from the person they are talking to. Physical contact. Italians are generally tactile people and quite affectionate. It is common to see hugging, kissing, back-slapping, and hand-holding in public. People may touch their conversation partner to show their engagement in the discussions. For the gesture, to rub one's thumb against the finger indicate money. People can gesture no by jerking their head upwards. Be aware this can look similar to a nod. Eye contact. However, be aware that staring is generally considered rude and can also represent an act of defiance if a person of low social status stares at someone higher than them. Expression. Italians are naturally more expressive in their tone of voice, facial expression, and body language, often motioning with their hands to emphasize their point. Untuk non-verbal, personal space atau ruang pribadi, orang Italia umumnya menjaga jarak dekat satu sama lain, terkadang berdiri kurang dari 1 meter dari orang yang mereka ajak berbicara. Lalu kontak fisik. Orang Italia pada umumnya taktil orang dan cukup penyayang, memeluk, berciuman, menampar punggung, dan berpegangan tangan adalah hal yang biasa di depan umum. Orang mungkin menyentuh lawan bicaranya untuk menunjukkan keterlibatannya dalam diskusi. Gestur, menggosok ibu jari ke jari menunjukkan uang. Orang dapat memberi isyarat tidak dengan menyentak kepala mereka ke atas. Ketahuilah, ini bisa terlihat mirip dengan anggukan. Kontak mata. Namun, ketahuilah bahwa menatap umumnya dianggap tidak sopan dan juga dapat mewakili tindakan pembangkangan jika seorang dengan status sosial rendah menatap seseorang yang lebih tinggi darinya. Ekspresi. Orang Italia secara alami lebih ekspresif dalam nada suara. Ekspresi wajah dan bahasa tubuh mereka seringkali menggerakkan tangan untuk menekankan maksud mereka. Etiquette. We will discuss about the basic etiquettes, visiting, eating, and gift-giving. Aturan sopan santun. Kita akan membahas tentang etika dasar, mengunjungi, makan, dan pemberian hadiah.
Okay, about the basic etiquettes. First, it is common for Italian friends and families to kiss on the cheek when they meet, irrespective of their gender. Second, stand out of respect when an older person enters the room. Third, it is important to dress neatly and respectfully. And next, cover your mouth when yawning or sneezing. Hats should be removed indoors. And next, it is impolite to remove one's shoes in front of others. Next, punctuality is not tied on social situations. In Italy, on time can mean 20, 30, or even 45 minutes late. Open doors for the elderly. Men often open doors for women. Stands to greet any senior person that walks into the room. Etika dasar. Nah, yang pertama adalah umum bagi teman dan keluarga Italia untuk mencium pipi saat mereka bertemu, terlepas dari jenis kelamin mereka. Yang kedua, berdiri untuk menghormati saat orang yang lebih tua memasuki ruangan. Yang ketiga, penting untuk berpakaian rapi dan sopan. Kemudian yang keempat, menutup mulut saat menguap atau bersin. Topi harus dilepas di dalam ruangan, dan tidak sopan melepas sepatu di depan orang lain. Kemudian, ketepatan waktu tidak ketat dalam situasi sosial. Di Italia, tepat waktu bisa berarti terlambat 20, 30, atau bahkan 45 menit. Buka pintu untuk orang tua. Pria sering membuka pintu untuk wanita. Dan berdiri untuk menyapa orang senior yang masuk ke ruangan. And next, we're gonna talk about visiting. First, it is common to visit friends, especially on Sundays on holiday. Italians from village may visit each other nonstop. However, in the cities, people plan more social engagement to fit within schedules. And next, some Italians find it rude to take off one's shoes in front of others. Punctuality is not mandatory. It is acceptable to leave 15 to 30 minutes after the designed time. And dinner guests often bring a gift of wine, chocolates, or flowers. Mengunjungi. Yang pertama merupakan hal yang biasa untuk mengunjungi teman, terutama pada hari Minggu dan pada hari libur. Orang Italia dari desa dapat saling mengunjungi tanpa pemberitahuan sebelumnya. Namun, di kota-kota, orang merencanakan sebagian besar pertemuan sosial agar sesuai dengan jadwal. Next, beberapa orang Italia merasa tidak sopan melepas sepatu di depan orang lain. Dan ketepatan waktu tidak wajib, dapat diterima untuk tiba 15 hingga 30 menit setelah waktu yang ditentukan. Dan tamu makan malam seringkali membawa hadiah anggur, coklat, atau bunga. Now let's talk about eatings. First, Italians generally wait for their host to sit before they do so, and wait for them to indicate it is time to eat. And second, some Italians may pray and say grace before eating a meal. And third, guests are invited to start eating when the host or head of the table says bon appetit or enjoy your meal. And next, if bread is on the table, try not to fill up on it before the main course begins. Use it to stir the sauce at the end of the meal. And next, some meal on a special occasion can take hours to finish as conversation continues. Makan. Orang Italia umumnya menunggu tuan rumah mereka untuk duduk sebelum mereka melakukannya dan menunggu mereka untuk menunjukkan waktu untuk makan. Dan beberapa orang Italia mungkin berdoa dan mengucapkan rahmat sebelum makan. Dan tamu diundang untuk mulai makan saat tuan rumah atau kepala meja mengatakan bon appetit, atau artinya nikmati hidangan Anda. Jika roti ada di atas meja, cobalah untuk tidak mengisinya sebelum hidangan utama dimulai. Gunakan untuk menyerap saus di akhir makan. Dan beberapa makanan pada acara-acara khusus dapat memakan waktu berjam-jam untuk diselesaikan saat percakapan berlanjut. Now we move to gift giving. First, gifts are often opened in front of the giver when received, and it is common for Italians to wrap gifts in decorative and beautiful wrapping. However, avoid wrapping if a gift in a black or purple. This color symbolizes mourning or grief and bad luck respectively. Avoid giving knife or scissors as gifts that are considered bad lucks. And with the exception of alcohol, giving especially foods from one's country may not be well received by your Italian counterpart. And it is considered bad taste to clearly showcase how much was spent for a gift. Take care to remove or recover the sticker price. Pemberian hadiah. Nah, hadiah sering dibuka di depan pemberi saat diterima.
dan merupakan hal yang umum bagi orang Italia untuk membungkus kado dengan pembungkus yang dekoratif dan indah. Namun hindari membungkus kado dengan warna hitam atau ungu. Warna-warna ini masing-masing melambangkan berkabung atau kesedihan dan nasib buruk. Dan hindari memberikan pisau atau gunting sebagai hadiah. Ini juga dianggap sebagai nasib buruk. Kecuali alkohol. Memberikan makanan khusus dari suatu negara mungkin tidak diterima dengan baik oleh mitra Italia Anda. Dan yang terakhir, menunjukkan dengan jelas berapa banyak uang yang dihabiskan untuk sebuah hadiah dianggap tidak enak. Berhati-hatilah untuk menghapus atau menutupi harga stiker. That's all from our group. Thank you for watching.